Yung mga pre, 3, 3, 2, 1, drop pa to. RXM pa. Tira lahat. Mabilisan. Bossing, ako lang mage mo, bossing ha. Pabalik na. Then drop. Nako po. Para pagad. Ayan. Rep lang. Spam rep lang ah. Ako na, ano mo. Patay ka? Ito na. Nag-vista lang ako. 3, 2, wag na. Okay Ito, na. 3, 2, 1, drop pa to. Drop. Patulong Para ako, pa ka. pakontin mo si Boss Jerry. Wait. Dropping ako. Yellow arrow guys. Bagal bumalik ng Rad Boy. Puro sila mage. Tara, abante boss. Pitan. GL yan. Wait lang. Drop. Down. Nasa ito. 3, 2, 1, drop pa to. Okay, abante boss. Abante. Tara. Pasok guys. Dikitan nyo. Mila. Nasa 3, 2, 1, drop pa to. Oh my goodness. Nasa Lalim mo, ito. 3, 2, 1, drop pa to. RT lang guys. Down. Nasa 3, 2, 1, drop. Sibay. Dropping ah. Sige, kaya yan. Huwag na lang. Ito na lang. RT lapit. 3, 2, 1, go. Dropping ah. Dikit lang boss. Dikit lang. Dapat kayo. Counter Boss Jerry ha. RT ah. Asa ka na naman. Dikitan nyo lang. Dikit lang kayo sa melee. 3, 2, 1, go drop. Sabay lang yung galaw. Drop. Next 3, 2, 1, drop pa to. Okay. Ganda na tignan no. Paano nawawala? Drop. Next sa'yo. Dikit lang. Sabay lang sa agos sa melee, boss. Mga mage. Sabay lang sa agos. Paano nawawala? Mas kita kayo sa likod eh. Next 3, 2, 1, drop. Dikit lang. Next 3, 2, 1, drop. Next sa'yo. Ito 3, 2, 1, drop. Ganda ng galaw na natin ha, boss. Nasa ating momentum ha. Next 3, 2, 1, drop pa to. Next 3, 2, 1, drop pa to. Dikitan nyo lang. Next debuffs na kayo ha. Pwede na staple, individual ha. Puro RXM na yan. Drop. Next drop. Heals, drop. Boss, full kailangan ng 8 buffs yan para makabampas ulit. Ay, 7 buffs. Ito. In 3, 2, 1, drop. Drop pa to, drop. Nako po. Drop. Nasa 3, 2, 1, go, drop. Yung unlike to selfies. Trash lang debuffs nyo ha. 3, 2, 1, drop. Nasa akin. Bata ako ha, down ako ha. Pareso ako. May reso. Reso agad. Kailangan ko ng reso agad, boss. Desi guys. Kita nyo. 3, 2, 1. Trap. Labos. Kalamansi. Ito. 3, 2, 1, drop. Next na, heals tayo. Heals. Lapit. 3, 2, 1, drop. Ibenta ko lang to ha. Dodger, boss ha. Counter lang Okay yun. lang yun. Barangay Tibay. Nasa 3, 2, 1, drop ito, drop. Dikit lang, boss. Dikit lang. Ikaw na sa akin. Wag na. Dito tayo. Ito. Lapit. 3, 2, 1, go. Dikit lang, guys. Dikit lang. Nasa 3, 2, 1, drop. Wala akong mute. Pabelo siya ako ha. 3, 2, 1, drop pa to. Patay ako, boss. Pareso. Nasa yung arrow. Nako po. Drop. Saya. Down yung ano ko, inana ko. Ako lagi. Next 3, 2, 1, drop. 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 3, 2, 1, drop.
Heals. Ito, 3, 2, 1, drop to. Wala na, sinend ko na. Wala. Trash lang naman mabilis makakadrop eh. Trash lang Sunod na tayo. tayo. Nice tayo. Ito. No, isa lang. Drop. Isa lang. Next Pabelo ako. tayo. 3, 2, 1, drop to. Nako po. Drop. Nasa ka. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. Bilis ng dropping natin. Nako po. Drop. Create na lahat ng melee. Nice tayo. 3, 2, 1, drop to. Nako po, after ah. Nice tayo. 3. Nice tayo. 3, 2, 1, drop to. Eh, hitter lang halos lahat. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. MC ako. Nice tayo. RXM. 3, 2, 1, drop. Nasa akin. Ready reso ah. Ito. 3, 2, 1, go drop. Ina na lang. Sunod lang sa araw, guys. RT, drop. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. 9,000. Yan. Nice tayo. Heals. 3, 2, 1, drop to. Heals, drop. Para saan yan? Yan. Drop. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. Wag na. Nasa akin ulit. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. Nasa akin. Party lang, guys. Nice tayo. Ito, 3, 2, 1, drop to. Dodger, ah. Nasa akin. Nice tayo. 3, 2, 1, drop. Mabilisan lang. Dikit lang, boss. Ako, Bidas, old mo tong etong council ng trash. AFK yan What mo drop ito. Down. Nice tayo. 3, 2, 1, drop ito. Eh, mabilisan lang. diretso na agad. Nice tayo. To. Down. 3, 2, 1, drop. Down, Jay. Next. Nice tayo. Heals. 3, 2, 1, drop ito. Go. Nice tayo. 3, 2, 1, drop ito. Nice tayo. 3, 2, 1, drop ito. Di na sila makadrop, ah. Bilis ng drop. Drop. Next. Nice tayo. To. Drop ito. Nice tayo. 3, 2, 1, drop ito. Dikit lang, boss. Dikit lang. Sunod lang sa melee. Mga mage. Next. 3, 2, 1, drop. Nice tayo. To. Next. Lapit. Drop. Ako muna. Isa lang pa lang eh. Drop na. Next. Nice tayo. 3, 2, 1, drop ito. Drop. Tulad sa storming. Dikit lang. Layo na. Wala na. Wag na. Ito na. Drop. Pata, Sigma. Nice tayo. Easy. 3, 2, 1. Go. Drop. Ibig ko. Sarap. Putang ina mo. Next. Nice tayo. To. Tayo. 3, 2, 1, drop ito. Sarap. Go. RB lang pala talaga kailangan, par. Lugi nga tayo kanina kasi mababa na HP natin. Mabilis naman tayo makabalik eh. Malapit yung respawn area eh. Ang sarap. Arbis, laki man. Pabelo ko. Nanalo rin. 3K yung dagdag ng RB, par. HP. Laki yan. 20%. Hindi, yung targeting din ni Jerry, bilis. RXM halos lahat. Sana yung mata ng barangay Tibay. Sa akin lang tingin. Ayup. Puro mili yung barangay Tibay, eh. Mga mates Kitang-kita, talaga. lalapit sa akin eh. Telo. Belo daw si Marsky. Belo daw. Parang guys, ah. Ang dami. Tignan, no. Bag si Boss Vision. Ito na, round 2. Tara. Round 3 na pala.
RXM lang ulit. Game, tara, lapit. 1, go. Iyo, dikit, oh. Shield ka lang, Marcy. Katabi, drop. Dikit lang. Sama-sama lang, mage. Next. Ito lang. Para wala silang taga-crowd control. Dropping, boss. Wag na habol. Nandito lahat sa likod yung Ether nila. 1. Go. Ito na, to. Chase target. Dodger, boss. Paslot. Drop. Nice. Patay ko natin dito. Kuha. RXM, magkakadikit. Dali. Hindi ako true. Pati yung Jero. Drop ito. Magkakadikit na yun ng RXM. Ito. Drop. Next tayo, spec. Heals. Nakuha. Pwede na, heals. Drop na. Gago na ubos sila sa AOE boy. Ito, drop. Nakatuwan. Okay. Heals ulit. Drop. Down. Ito. Ay, din. May Praetorians na rin pala tayong kasama. Sa kanila yung Wala. RB. RB lang yung sa kanila dito. Pero, Yung wala kong susi. ba yan? Yung kay YD, wala. Wait, mate. Yung may oras. Sarap puta. Ano na lang. Isa pa. Aro. Yung Hanggang mag 2 hours yung live ko. Kahit 2 hours ka na lang, Masheni. Pangit na kuha ko. GG's na? Oh, GG's na daw. Bakit? Okay. Uy! Nice game. Struck the ancient I soul.